यहाँ पे मौजूद टंडो आदम के हमायदीन, मुस्लिम लीग के रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। आज कल से हम अंदरूनी सिंध के लोगों के साथ उनकी खिदमत के लिए है और खासकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के जो नौजवानों के लिए जो एक जज्बा है, उनको ताकतवर बनाना, उनको तालीम याफ्ता बनाना, उस हवाले से उन्होंने सिंध के लिए लैपटॉप पहले भी दिया था। मैं खुर्रम साहब तो खैरपुर और जो IBS सक्खर है वहां भी जाते रहे, जामशोरो जाते रहे। इस बार चूंकि हमारे साथ हमारे साथी डॉक्टर फैज शफीक साहब मौजूद है, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के हेड करते हैं, कोऑर्डिनेटर है। तो आज सिंध में अंदरूनी सिंध जिसे हम कहते हैं, और इत्तेफाक है कि नवाब शाह सेंटर ऑफ सिंध भी है, तो वहां पे जो नौजवान है, जो मैरिट पे है, जो काबिल है, गरीब है, पसमानदा इलाके के हैं। पहले ये होता था माजी में कि साहिब हैसियत के लोगों को और जो असर रसूख वाले थे उनके बच्चों को, अफसरान के बच्चों को लैपटॉप मिल जाया करता था, अगर कोई इनाम होता था, इनाम भी। उधर शहबाज शरीफ साहब ने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने किसी अजीज को खुद नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अजीज को इस मेरिट पे पूरा उतरना है और एक पूरा क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HEC का जो सिस्टम है, और फिर इनकी मिनिस्ट्री फहद साहब की, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की मिनिस्ट्री है। और वो नौजवान कई ऐसे भी है जो बेचारे बहुत ही कमजोर हैं, बड़े मुश्किल से उनका गुजारा होता है, तो उनके लिए ख्वाब है जदीद दौर में बहुत अच्छा लैपटॉप हासिल करना। और देहातों और रिमोट एरिया से वो बच्चे जिनको शौक होता है पढ़ने का और वो पढ़ना चाहते हैं, मगर उनको एक्सेस, फैज साहब और इनकी मिनिस्ट्री ने, PM हाउस ने हमें बताया था कि आप जाएं, जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज उस सिलसिले में हम गए थे वहाँ, और एक बहुत ही शानदार, बड़ा पुरमग्ज, और मैं बहुत खुश हुआ आज के फंक्शन से। वहाँ से वापसी पे सलीम आराई साहब ने हमें हुक्म सादिर फरमाया कि कुछ दोस्तों को उनके घरों में, आपको पता है हमारी रिवाज है खुशी और गम में अफसोस करना और मुबारकबाद देना, तो वो करते हम वापस जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने हुक्म सादिर फरमाया कि बैठक आराइया में चलते हैं, वहाँ भी दोस्त मौजूद हैं, तो हम आपके पास हाजिर हैं। रावी कहता है कि हर तरफ चैन ही चैन है। हम तो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, मगर कुछ अंदरूनी, कुछ बैरूनी दुश्मन हमारे अवाम के दुश्मन है, हमारी हुकूमत के नहीं। कि मुल्क को इस्तेहकाम मिलता है तो पेट्रोल भी कम होता है, डॉलर भी नीचे आता है, महंगाई भी खत्म होती है। शहबाज साहब की, जो मैं सियासी बात करने लगा हूँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, उनकी हुकूमत ने, उनके वज़रा ने बड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान आर्मी के डिफेंस चीफ जो है जनाब आसिफ, जनरल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बड़ी काविशें हैं कि हम क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे करम किया हुआ है। और जो ख्वाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा था पाकिस्तान को एक दूसरे से मिलाने का, नेटवर्किंग करने का, मोटरवे के जरिए नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोलने का, नौजवानों को नए मौके देने का, वो ख्वाब की तरफ हम एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। तो अभी सब, रावी कहता है हर तरफ चैन ही चैन है, और आपसे भी दुआ करते हैं और दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि आप इस अवाम की जबान है और हमारी भी जबान है। तो अगर आपको कोई सवाल मकसूद हो तो प्लीज। तरलाई जो है वो आप में से जिन दोस्तों ने वो देखा हुआ है, वो पिंडी में नहीं है, पिंडी के मुदाफात में कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। कोई ऐसे खड़ा होकर के वहां पे आम सा दहशतगर्द ये धमाका प्लान नहीं कर सकता है, उसको प्लान करके दिया गया है। और जब इस खित्ते में एक नया अलाइनमेंट होने लगा, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की आ गया, इस बीच में ईरान आ गया, फिर आपने देखा होगा कि खलीज में एक जंग का माहौल इजराइल लाना चाहता था ईरान के साथ, और वो चाहता था कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा ना हो, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा ना हो।
تو الحمدللہ پاکستان کی عوام نے، میڈیا نے، حکومت نے یہ چیز محسوس کیا کہ ایک تخریب کاری ہے، بین الاقوامی سازش ہے، تاکہ اس بڑی کوانٹٹی میں ایک ایکسپلور ہو، اور لوگوں نے اسے بڑے صبر سے برداشت کیا ہم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت، اس کے پیچھے اسرائیل کا وہ نیکسس ہے جو اس خطے میں امن نہیں چاہتا، تو اسے الحمدللہ ہم قابو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب سے ہم نے عاصم منیر صاحب اور افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے، اب وہ بلبلا اٹھا ہے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی جسے بولتے ہیں اوچھے ہتھ کنڈے نہتے نمازیوں کو، ان میں بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی اگر چلتا بھی رہے گا تو ہم اس کو قابو کر لیں گے، اور اسے ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر عزم کر لے پاکستان کے عوام اور حکومت تو مٹا دیں گے ہم ان کو، کیونکہ نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 1997 میں یہاں سے ڈاکو راج کا خاتمہ کیا سندھ میں، کراچی میں جس شہر میں روزانہ 20-25 لوگ کی ہلاکتیں ہوتی تھی، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا، اور پھر 2018 تک پورے پاکستان کے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا تھا، تو انہی نواز شریف کے بھائی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اس پہ بھی ہم قابو پا لیں گے۔ آپ کے دوسرا سوال ہے سندھ ٹاس معاہدہ، سندھ ٹاس وہ بینک ورلڈ بینک ہے، اور پوری دنیا میں جو واٹر ٹریٹی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ریورین سائٹ کا جو ٹیل اینڈ ہے اس کے سائٹ کو دینا ہی دینا ہے، یہ جنگ کی صورت میں بھی، اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو بھی آپ پانی نہیں روک سکتے۔ اچھا، پانی روکنے کا دونوں کو نقصان ہوتا ہے، جو لوگ روکتے ہیں تو ان کے ملک میں بھی تباہی پھیل جاتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں اگر اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے سیلاب کے طور پہ کرے تو یہ ایک آدھ بار تو آپ یہ کھیل کھیل سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، آگے اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو فیلڈ مارشل نے بھی بڑا دو ٹوک کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے پی ایم نے ان کے احکامات ثابت کیے ہوئے کہ اگر ہم آپ کے S-400 کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں، رافیل کو ہم اڑنے اور اڑتے ہوئے کو گرا سکتے ہیں، تو یہ جو آپ اگر کوئی ڈیم کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں تو ہم اس کو گرا دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، آج پاکستان میں جن کی حکومت ہے وہ ایماندار ہے، کمیٹڈ ہے، اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں، تو انڈیا اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں دے گا، کبھی وہ ہندو مسلم کرے گا، کبھی کوئی اور باتیں کرے گا، مگر کبھی پانی کی دھمکی دے گا۔ اب اس کے پاس کیا رہا، اگر آپ اتنی طاقتور تھے تو مئی کے مہینے میں آپ نے ہتھیار ڈال دیا، ہمیں پتہ لگیا آپ کتنے بہادر ہیں۔ تو سندھ ٹاس معاہدہ آپ بے فکر رہے، سندھ کو ان کے حصے کا پانی ملتا رہے گا، ہمارے کھیت کھلیان انشاءاللہ آباد رہے گے اور شاد رہے گی۔